କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦିବ୍ୟମୟ ସତସଙ୍ଗ। ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏ କଳି ଯୁଗର ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ତୁମେ ହିଁ କଣ କରିପାରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇବାଟା ତମ ପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଠାକୁର ମୋର କେଶବ କହିଲେ କଣ କଣିକାରେ ସୁନ୍ଦର ହା ବୋଲି କହିଲେ ବାବୁରେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। କାହିଁକି ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଇଲି ନେତ୍ରରତ ମଳି କାଢିଆ ଲୋକଇଲି ନେତ୍ରରତ ମଳି କାଢିଆ नारायण रूपे देखो, नारायण रूपे देखो, नारायण रूपे देखो, नारायण रूपे देखो। होड़ो अच्छी बानालो कोइली लो कोइली चरमनाथ रत मणि काढ़िया कोइली लो कोइली नेत्ररत मणि काढ़िया कोइली नेत्ररत 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 मणि काढ़िया। हरिहरंद कंद भगवान की जय। बोले चरमनाथ गुरुदेव की जय। बोले कोइलो नेत्ररुत मोली काढ़ियो ना कहले भगवान तो भीतर उदय होइचंती, तो भीतर उपस्थित अछंती, किंतु आमे ए त्रिनेत्र को आमे कोन सफा करू ना। आमे नेत्र को मलिन करिचे बोली आम मन भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को आमे कोन करी ना वृत्ति करी रखिचे बोली आमे व्रती हेई पारि ना। जतले व्रती हवा व्रत को पालन करिवा निष्ठा जतले आम भीतर जागृत हो आमे भगवान को नारायण को देखिबा। नारायण कोटे हृदय भीतर विराजमान करचंती। नारायण रूपे देख उड़ू अच्छी बाना। नारायण को बाना सेतबेले देखा जीव केतबेले जतबेले व्रती हवा, जतबेले व्रत आमे पालन करबा निष्ठा आम भीतर जागृत हबो।